गोंयांत येवपी देशी विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाचे कमी जाल्यात. पर्यटन वेवसायांतल्या समस्यांचेर कोणूच उपाय काडपाक तयार नात. आमी हांगा फकत भाशणां ठोकपाकूच येतात. मायकल लोबोन भाजपा सरकाराक घरचो आयर दिला. जाल्यार संवसारभर केल्ले जायरातबाजीक लागून कझाकस्तान, पोलंड आनी उझबेकिस्तानांतल्या लेगीत पर्यटक गोंयांत येवपाक लागल्यात, खंवटेन सांगलें. नॉट वर्किंग इनफ इज गुड. बरें काम करता तो. पूण खरो डेटा जो आहा, स्पेशली इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट आहा, हे मिक्स केल्लो आहा. डेटा जो आहा हो मिक्स केल्लो आहा. आमचे जे गोंयकार थिंगा रावता पळय ते येता पळय तांकां ट्युरिस्ट म्हणून दाखयल्ले आहा. जे फ्लाइट येता ना ना I'm just correcting in the Bharat on record actor. We are not taking full percentage of flights which are coming. International is on the methodology is not more than 60%. So 100 जण आयले आम्ही 60 इंटरनॅशनल देतो 40 गोंयकार देता आम्ही धरीत ना तांकां. ना ना गेटविकाक फ्लाइट येता ते खाली 10 फॉरेनर असता भितर. 10 फॉरेनर असता, बाकीचे सगळे आमचे. सर त्या खातीर सांगले आम्ही एव्हरेज काडटात. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, we have to first agree that there are some problems in the state of Goa which needs to be resolved. आता जो मिनिस्टर सांगतालो आणि सीएमान जे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले वो खूपशे इश्यू आहा. Goa is not being treated as a favored destination by some of the European tourists. आणि ते आमचेकडे उलयता. We are from the coastal belt. I am just bringing it to your notice. You need to bring that change what is required. Take list of countries whose citizens are eligible for visa on arrival. आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजूनपासून कित्याक जावना. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना डबल इंजिनाचे उलयता, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा, हांव इतलेशेच सांगूंक सोदता आणि चीफ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता आणि tourism minister को सांगूंक सोदता की will the chief minister and tourism minister take a delegation of coastal MLAs and also stakeholders to the center to impress upon to extend visa on arrival facility. Visa on arrival facility म्हणजे जे कितें चार्टर येतले हिंगा, जे युरोपियन ट्युरिस्ट येतले तांकां विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी हिंगासर गोंयांत मेवतली जाल्यार केन्ना पासून हे डेलिगेशन व्हरतले. कित्याक आयज पासून जे गोवा म्हणटा आमी इज अ डेस्टिनेशन, आमकां विजा ऑन अरायवल ना. युरोपियन ट्युरिस्ट want to come to Goa but there is a problem of visa. So will this problem be solved? Since the honorable chief minister आणि tourism minister यांच्यानी आमकां सांगपाची गरज आहे की will this happen. आणि हे दोनूय एअरपोर्टांचेर आमच्या गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट will they make this visa on arrival facility especially for charter flights and others, especially from the European countries. Nomads. Second is on the e-visa and the visa on arrival. Speaker sir, e-visa program is roughly about 170 countries have been already incorporated in the e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries: Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या स एअरपोर्टांचेरूच दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां स्पीकर सर वी हॅव रिटन मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव मेट द एव्हिएशन मिनिस्टर. मुख्यमंत्री स्वतः ऑन दिस इश्यू हॅज मेट द होम मिनिस्टर. वी हॅव स्पोकन टू द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर. वी हॅव कॉरेस्पॉन्डेड टू them and we are trying to ensure because a letter delegation to particularly we will also impress. Let the coastal MLAs come, let the stakeholders come. PTA kora because sir yeah important as speaker sir, visa on arrival is the game changer for Goa. Because sir, visa on arrival has some plus and some minus points. No European countries when Nordic countries now European countries whatever tari जे सांगला already मानिल्ले आसा. हाच्या मागीर जाले मुख्यमंत्री असेंब्ली जावन मुख्यमंत्र्याकडे उलोवया. 2022 स्पीकर सर जे प्लॅनिंग चालू केले आम्ही is based on the source data available in the country. First, earlier nationality wise data was being shared from the country which had stopped coming. तो इतकर आमकां consolidated data मेळपाक लागलो स्पीकर सर. त्याच टायमार सोर्स मार्केट्स खंयचे लायक फॉर एक्झाम्पल 2023 घेतले टोटल फॉरेन टुरिस्ट अरायवल इन द कंट्री is 9.52 million in the year of 2023.
तातूंतल्यान सोर्स मार्केट्स खंयची, नवी मार्केट खंयची, चार्टर आमी वाडयले जाल्यार बरे का फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, इकॉनॉमिक इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, कशें वाडोवपाचे हाजेर गोवा टुरिझम बोर्ड which has industry, which has people from the government and stakeholders have continuously had meeting where the chairman is Not Chief meeting, Minister, give the plus data. entire committee meetings which we have. And ताज्या प्रमाणे speaker sir, for example, Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाच्यान शेड्यूल फ्लाइट्स तयार केलो, या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. अरे बाई, रशिया काय दिल ना? बिकॉज रशिया जेन्ना पेगास म्हणून पयली येताली बंद जाली, ह्या वर्सांत चालू करता. असे कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या स्पीकर कझाकिस्तान बाकीचे नंबर्स हॅव स्टार्टेड कमिंग ओनली आफ्टर एफर्ट्स पुट अप इन रोड शोज अँड ट्रॅव्हल मार्ट्स. जेन्ना तुटी कळटा, सरकाराक पॉइंट करता, सरकार काम करून सोदता, तेन्ना तांणी आमकां बरोबर रावचे ना की तुटी पॉइंट करून मागीर परत तेवटेन रावचे आनी म्हणप की वी आर विथ द पीपल म्हणून. वी आर ऑल्सो विथ द पीपल ऑफ गोवा, बट systems need to come in where systems are required to create that transparency what a tourist expects in any particular Speaker state. sir, माझं